जय जगन्नाथ सामने मु सब इन्स्पेक्टर विजय आपण मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि। आज गोटे टॉपिक रे कथा बा जे कि सिविल कांस्टेबल जेटा बे न्यूली रिक्रुटमेंट हबो ताकर जॉब रो कोन टाइम ड्यूटी जो रहउछि ड्यूटी केते समय रहउछि की ड्यूटी रहउछि से विषय हमें जे देखो आमर जो रहा सिविल कांस्टेबल बा डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल सेमानकर ट्रेनिंग आमर सरिला परे से डायरेक्ट पोस्टिंग होती आर रे रिजर्व ऑफिस रे सबु जिले में थाए रिजर्व ऑफिस पोस्टिंग होता है। हाँ रिजर्व ऑफिस रे कौन रिजर्व ऑफिस रे हेड था आरआई आरआई रहा रिजर्व इंस्पेक्टर बा एबे डेजिग्नेशन चेंज होगी इंस्पेक्टर आर्म जोड़ा आमर एसआई आर्म रे प्रमोशन पर इंस्पेक्टर आर्म होते हैं। तापर आम रहा क्यों ड्यूटी कर एपीआर ड्यूटी होता है। एपीआर कौन ना आर्म पुलिस रिजर्व ओआर थाए ऑर्डिनरी रिजर्व से गोटे वीडियो मु नेक्स्ट टाइम रे बनैबी एपीआर आउ डिफरेंस एपीआर आउ ओआर विषय। आज एपीआर ड्यूटी कौन कौन सब थाए आउ रिजर्व ऑफिस सबू जिले में थाए रिजर्व ऑफिस सीटी रिजर्व ऑफिस रे आपण सीटी डेली बेसिस रोल कॉल भी दिया जाए सकाळ संध्यारे और स्ट्रेंथ भी गणा जाए से चलतु से आम कौन कौन ड्यूटी से एपीआर ड्यूटी कौन कौन सब थाए। फास्ट कथा सबू माने ड्यूटी थाए गार्ड ड्यूटी कौन कौन थाए को गार्ड ड्यूटी करती। फास्ट कथा एसपी रेसिडेंट हाउस रे भी गार्ड ड्यूटी थाए से गार्ड ड्यूटी करती। डीएम बा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेसिडेंट भी गार्ड ड्यूटी करा जाए रात हो दिन में सबु बेले गार्ड ड्यूटी करा जाए। तापर रहा आमर कलेक्टर हाउस रे तांकर भी रेसिडेंट रे गार्ड ड्यूटी करा जाए। यहाँ मु मेल फीमेल कथा कहूँ मेल भी करेंगे फीमेल भी करेंगे को जगार नहीं कि फीमेल को दि जाए सेमती ना जे कि केवल गोटे जगह सेमती नहीं जो जगार नहीं कि फीमेल मान दि जाए। आउ ट्रेजरी ऑफिस तापर रहा आपणकर रहा ईवीएम जोटी रही था प्रायतः डिस्ट्रिक्ट ईवीएम तो ईवीएम गार्ड ड्यूटी करा जाए ईवीएम गार्ड। आउ गोटे रहा बैंक प्राय सबू जिले में बैंक ड्यूटी भी करते बहुत जिले भी बैंक ड्यूटी उठे दे सारा बैंक जो गार्ड ड्यूटी था सीटा उठे दे सारे से टाइप सब आपणकर गार्ड ड्यूटी करा जाए। तापर रहा आ गोटे कथा कहूँ आमर जोटा एग्जामिनेशन हो मनकर आमर जो एसआई एग्जाम हम एसआई एग्जाम गोटे गोटे गार्ड दरकार गोटे कि दुटा हो जेकोसी हो एग्जामिनेशन सेंटर पाखरे गार्ड निहाती दरकार तो गार्ड जिते सेठी भी गार्ड ड्यूटी कांस्टेबल हिसाब से करते आउ सुपरविजन ऑफिसर भी था। तापर आमर रहा एएसओ एग्जाम हो जी एग्जामिनेशन हो सीटा से ये करते। तापर रहा आ गोटे रहा आमर आहरी कौन कौन सब ड्यूटी करती ना डीआईबी रे थाए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ बहुत पिला जानी न था जे कि सेठी ड्यूटी सेठी कौन कौन ड्यूटी थाए जहाँ भी ड्यूटी हो सेठी भी ड्यूटी करती किंतु सेठी ऑफिशियली ड्यूटी सब थाए तो ऑफिशियली ड्यूटी करेंगे। आउ तापर रहा डीआईओसी कौन ना सबू जिले डीआईओसी नहीं जी नक्सल अफेक्टेड एरिया जी जिला रोचे तो सही जिले में डीआईओसी थाए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन सेल से भी ड्यूटी करा जाए। तापर रहा आपणकर रहा जो डीवीएफ भी था से डीवीएफ जोटा आमर डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर फोर्स सेठी भी से ड्यूटी करती। तापर रहा आउ कौन रहा ना एसओजी कथा कहदे आमर डीवीएफ आउ एसओजी सेटार गोटे भी वीडियो बन हे तो सेटा भी डिफरेंस कहबी किंतु एसओजी रही था एसओजी किंतु ट्रेनिंग करिया पड़िबो हेडक्वार्टर रे होची ट्रेनिंग पाखापाखि 3 मास बेसिक पर तुम 8 ट्रेनिंग हम एडवांस जो ट्रेनिंग सेटार 3 मास कंप्लीट हो सारापर तो तापर तुम एसओजी पोस्टिंग हो पार। यहाँ डीवीएफ आउ एसओजी भितर भी मु गोटे वीडियो नहीं आसबि। आउरी इम्पोर्टाट काम रहा जे कि से साइबर सेल भी काम करती
ସାଇବର ସେଲ୍ର, ଆଉ ରହିଲା CCTNS, ସେଠି ବି କାମ କରନ୍ତି। CCTNS ରହିଲା କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ନେଟୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଠି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥାଏ CCTNSର। ତାପରେ ରହିଲା ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ତ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର, ସମସ୍ତେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର APR ହଉ କି OR ହଉ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଳ APRରୁ OR ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବେ କ'ଣ ଥାନାକୁ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ କାମ ଥାଏ। କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ତ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଯେତିକି ପୂଜା ମାନେ ଯେତିକି ପାଖାପାଖି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ତ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଥାଏ, ତ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେତିକି କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଏରିଆରେ ହେଉଥିବ, ଯାହା ବି ହେଉ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ବି ରହିବ ସେଇଟା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଗୁଲାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେବ, ଯେକୌଣସି କେସେସ୍ ଥାଉ ଯାହା ବି ହେଉ ରେଗୁଲାର ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖିବ, ଆଉ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସେସ୍ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି କେସେସ୍ ହେଉ ସେଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରହିଲା FIR ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ସେଇଟା ବି ରେଜିଷ୍ଟରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଲା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି। କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣ ସକାଳ ହେଉ କି ରାତିର ହେଉ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାଗାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ରେଗୁଲାର ହୁଏ, ନହେଲେ ରାତିର ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ। ଦେଖୁଥିବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ ସାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ହୋଇଥାଏ ଗାଡ଼ିର ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ଥାନ୍ତି, ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ସକାଳ ହେଉ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ର ବି ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ କି ରାତିରେ ହେବ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ର ବି ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାଗା ହେଉ, ଯଦି କିଛି ଆମର ଦଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଦଙ୍ଗାକୁ କେମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କନଷ୍ଟେବଳମାନଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଦରକାର ବି। ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଥାନାର ବି ଫୋର୍ସ ବା କନଷ୍ଟେବଳ ଦରକାର ଥାଏ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦରକାର ହେବ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିବ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କି ହଟେଇବା ପାଇଁ ବି ସେଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କାମ ଥାଏ ଯିଏକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂର ସିନିୟର ଅଫିସର ବି ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ବି ଦିଆଯାଏ। ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ବି ଯେଉଁ ଥାନାର ଯେଉଁ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ଥାଏ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ବି ଯେଉଁଟା ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଳ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ, ଯେମିତି ଏସ୍କୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଥାଏ। ଏସ୍କୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଠି ବି ବୁଥ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସେଠି ବି ଲୋକାଲ୍ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ସେଠି ଯାଇକି ଗାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଯଦି ଆମର ରହିଲା ବିଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ବହୁତ ସାରା ଫୋର୍ସ ଥାଏ। ଯଦି ବି ଆମର APR ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରହିଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜା, ସେଠି ବି ଫୋର୍ସ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ APR ଯାଇଥାନ୍ତି, APR ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ। ଆପଣ ସବୁ ଯେ ଜବ୍ କରିବେ ଜାଣିବେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ଅଫିସିଆଲ ବି ଥାଏ। ଆଉ ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାର ଆଇଦର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବି କରିଥାନ୍ତି। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ବି ବେସିକାଲି କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ, ଆମର ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଥାଏ 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଥାଏ। 8 ଘଣ୍ଟା କଲା ପରେ ପୁଣି ରୋଟେସନ୍ ପୁଣି ନୂଆ ଜଣ ଆସିବ, ତ 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଡ୍ୟୁଟି ସେମାନେ ରୋଟେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଏଥର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଏନିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ସମାନ ଡ୍ୟୁଟି ନଥାଏ, ତ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ତା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ OAR APR ଆଉ SOG DBF ସେ ବାବଦକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।